Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs. الضمائر النسبية. Les pronoms relatifs sont qui, que, ou. On répète, نعيد مع بعض. Les pronoms relatifs الضمائر النسبية هي qui, que, ou. Les pronoms relatifs qui, que et ou remplacent un antécédent. Ils introduisent une proposition relative. Les pronoms relatifs qui, que, ou. Qui pour le sujet, que pour le complément d'objet direct ou pour le complément de lieu. يعني لما عايزين نعوض السوجي هنحط مكانه كي. عايزين نعوض الكومبليمون دوبجي ديريكت نشيله ونحط مكانه كو. عايزين نعوض الكومبليمون دو ليو نشيله ونحط مكانه او. Les pronoms relatifs قلنا ان هما كي كو او. هنشوف مع بعض qui قلنا بيعوض السوجي. qui pour le sujet. Exemple, Sérami, il joue au tennis. في الجملة هنا هنطلع السوجي. السوجي هو il. هنعوض il qui. Sérami qui joue au tennis. عوضنا هنا il dit qui. سهلة جدا. Les pronoms relatifs هما qui, que, ou. نحفظ انه الكي بنعوضها بالسوجي. الاكزامبل بيقول هنا ايه؟ سيرامي il joue au tennis. طلعنا اول حاجه نعملها نطلع السوجي. السوجي il نشيل الايل ونحط مكانه qui. سيرامي qui joue au tennis. Maintenant que pour le complément d'objet direct. يعني que هنعوض بيها الكومبليمون d'objet direct. COD. Exemple, voici la nouvelle jupe. Mona porte cette jupe. هنا هنفتش في الجملة دي على الكومبليمون d'objet direct. الكومبليمون d'objet direct في الجملة دي هو cette jupe. هنعمل ايه هنا؟ هنعوض الكومبليمون d'objet direct ده que. هتصير الجملة voici la nouvelle jupe que Mona porte. Voici la nouvelle jupe que Mona porte. يعني هنا عوضنا cette jupe بالكو وتصير الجملة voici la nouvelle jupe que Mona porte. Ou pour le complément de lieu. complément de lieu المكان. ou يعني فين نلاقي complément de lieu هنعوضها ب ou. Exemple, je vais à la maison. J'habite avec ma famille dans cette maison. أول حاجة في الجملة دي هنحدد الكومبليمون دو lieu عشان نقدر نعوضه. الكومبليمون دو lieu هنا هو إيه؟ dans cette maison. الميزون هي lieu. هنعوض dans cette maison. هتصير الجملة je vais à la maison où j'habite avec ma famille. بصوا هنا ازاي عوضنا بالاو. حطينا الاو هنا. هتصير الجملة je vais à la maison où j'habite avec ma famille. يعني الكومبليمون de lieu دايما يتعوض او. exercice. هنعمل هلا تمارين مع بعض مشان نفهم أكثر الدرس. التمرين يخلينا نفهم وخلينا نعرف نفسنا إنه إحنا فهمنا الدرس كويس أو لا. طيب complète par un pronom relatif. هنذكر إنه les pronoms relatifs هما 3 que, qui, ou. هنعمل الجملة الأولى ونشوف هنحط فيها إيه ou, que ولا qui. الجملة voici le club.
où nous sommes allés. ليه اخترنا où؟ لأنه هنا عنا le complément de lieu اللي هو le club المكان. فعوضنا الclub بالأو. Voici le club où nous sommes allés. الجملة الثانية c'est le livre que je t'ai offert hier. هنا ليه حطينا que؟ هنا complément d'objet direct. إيه هو le livre؟ le livre هنا complément d'objet direct فعوضناه بالكو. تصير الجملة c'est le livre que je t'ai offert hier. الجملة الثالثة donne-moi la gomme que maman achète. هنا كمان عندنا complément objet direct اللي هو la gomme. donne-moi la gomme que maman achète. عوضنا الcomplément d'objet direct que. الجملة الرابعة c'est le professeur qui explique la leçon. هنا بكي عوضنا السوجي بكي sujet اللي هو le professeur. le professeur qui explique la leçon. الجملة الخامسة c'est le jardin où nous jouons. le jardin هنا c'est un lieu complément de lieu اللي هي le jardin. وتصير الجملة c'est le jardin où nous jouons. ودايما بتعوض الكومبليمون دو ليو المكان. طيب الجملة الأخيرة والسادسة la maîtresse parle à l'élève qui fait son devoir en classe. هنا عوضنا بكي اللي هي بترجع على l'élève. la maîtresse parle à l'élève qui fait son devoir en classe. طيب أنا هلا عايزاكم انتوا لحالكم تعملوا الإكزرسيس ده. أنا حاطيت لكم الإجابات فاضية زي ما بتشوفوا، ويا ريت الكل يعمل لحاله مشان يعرف انه هو فهم، واللي مش فاهمه يعيد الدرس تاني مشان يفهم اكتر.